स्टेशन गुवाहाटी से आया जी और कराटे चैंपियनशिप ला टूर्नामेंट दिन बोले राइट खिलो ले दे मतलब को का टाइटन खिलो वो दिन सवाल जाए रेलवे स्टेशन टिकट तो ऑनलाइन बुकिंग होছে যাই সব কিনা হবো ভিতরে নাই থাকলে ভালো লাগছিল যাগলে ইচ্ছা কম থাকে যাগলে তো ও tourist entrance gate is mamun is coming gorong le aji to ko le olop to number ja kali la hello हाँ बोला 8361 सर dimapur लंडिंग जाने अटेंड कितना लंडिंग बीजी एक्सप्रेस 915 आप लिए क्या काउंटर में देखिए तो वेटिंग लिस्ट ही था क्या बोले भैया कंफर्म है सक्सेस या तो ट्रेन रुकी ना एकदम बस एकदम प्लेटफॉर्म नंबर 3 थैंक यू आपका सीट में ले जाओ ना कितना नंबर है आपका बटन पानी खाली उसे निकी जगहটা এখন আমরা ট্রেনে আছি দাদা নরমাল নেই ছোট ছোট made it to Guwahati. Photo magna hai jada. Ini nih masyarakat ko nila. Kaya na. Ito masyarakat ko nila. Kaya jo.
好多少？漂亮。啊，这个亮。नहीं नहीं गुवाहाटी यूनिवर्सिटी शिलोंग नहीं जाएगा टैक्सी तो नहीं दो खाली पास खान हेलो हाँ स्टेशन में that I could've had with Jack Clock. Always thinking about the time I'm making up, better not for the doubt. Living for the thing I love. It's just all about the journey. I'm enjoying what I'm doing. Got this mission from above. ¿Qué social? Sunset to solid है अभी तो वाओ ये sunset तो शो पंचन वाओ beautiful probably ताते ऐसे रामेन खाना था क्या over